ये हमारा दोस्त दीपमोय अपने बड़े से बोतल में पूरे दिन के लिए पानी भरते हुए हो गया। हेलो गाइस, इसका पेज को लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना और क्या होता है फॉलो मत करना। ओए हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष चैनल। ये हमारे सुंदर से दोस्त को लड़कियों का नजर लग गया। इसके पूरे फेस पे दाग धब्बे लगे। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। अब हम लोग इसके लिए विको टर्मरिक खरीदने जाएंगे। चलो चलो। फिर से आएगा वो नया, फिर से वो भी कैसे? इंग्लिश और स्पेनिश। दोस्त के घर से बहुत सारा सामान आया है, सो लेट्स अनबॉक्स। लड्डू। ये नारियल का लड्डू ये मेरे लिए है।